kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa tong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny John Nagbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning Sir Israel. Huwag sa mga suwinting paminawa. Okay na yung pinakaling kalambuan sa itong panahon para karong adlaw, December 4, 2024. Ang share line ang mga naka-apekto karon sa eastern section sa Northern Luzon. Samtang ang mihan ang mga naka-apekto sa extreme Northern Luzon. Gawas aning duha ka weather system, wala kita nakita nga bagyo or LPA nga posible makapekto sa nasod para karong simanaha. O para sa kemtan sa itong panahon, ang tibok nito Cebu lakip na ang tibok probinsya sa Sugbo kay makasinati og maayong panahon nga nagaputsansa sa mga isolated na ulan ug mga thunderstorms tungod ani mga localized thunderstorms. Samtang hinay nga doon na sa kasarangan nga hangin nagagikan sa silangan nga to sa amyan ng silangan ang mupasalabi dinhi sa tibok Visayas. Dinambalod sa atong kadagatan, malinaw nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong dagat muhunas unya alas 7:21 sa buntag ug motawag kini unyang alas 2:08 sa udto. Temperatura din sa Sugbo karong adlaw 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Atong sunrise karong alas 5:48 sa buntag, atong sunset unya alas 5:21 sa hapon. Ang atong Philippine Standard Time alas 5:39 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest gikan diri sa Butang sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat Sir Manny, may buntag dos Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati si Sir Manny John Nagbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules pitsa 4 bulan sa Disyembre tuig 2024. Pinagi ni Sir Manny John Nagbay og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pamukauban kang kubra in action. Panahon ta o paminaw sa'yo sa kabuntagon.